हेला जेन बाप धन गो गला पासिरी आगो चंदन मकई मकई हरि हो चंदन मकई मकई हरि हो हिम चंदन काठ सरी बिहारी बिहारी कहेला जे गला बिहारी बिहारी कहेला जे बाप गला धन कला कान्हु हई की राधा तमे जदि कृष्णचंद्र पढ़ी कर परिचय देल पिला मते तो काहे हल जे यहाँ दे पर्यंत मते विश्वास नहीं लागबार कृष्णचंद्र पढ़ी मते पुणे संदेह करूछ कृष्ण तो स्वयं नारायण अवतार हाँ हाँ स्वयं नारायण कण एते राती आम घर को आसबे जदि प्रकृत कृष्णचंद्र कहूछ बोले मैं कथाटे पचरामी कहि पारबो गो पिला मते पचराबो हां पचराबो कहि पारबे लो कहि पारबो गो हाय हाय हे धन मालिक मुई तुम धन माली ही मर सुना थाली भी हे मर धन मालिक गो ही मर सुना थाली गो হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হে ধন মানি গো সোনা থালি গো ধন মানি গো সোনা থালি গো মো ধন মানি গো হে মো সোনা থালি গো হে মো ধন মানি গো হে মো সোনা থালি গো কথা পদে কহি দেব গো ধন হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন पदे कही देव गो धन डाकू चय गो मत कथा पदे कही देव गो धन
হইগো মতে কথা পদে কই দেব হইগো মতে কথা পদে কই দেব সত্যি जिनकी दादा सम्मान सहित 20 टंका प्रदान करिछन समस्त कला 20 टंका प्रदान करिछन से राधा कृष्ण तांको सदा सर्वदा कोटि परमाय देथांतु बोलानंद कवार हरि बोल मां जगत जननी दुर्गति नाशिनी मां दुर्गा तांकर सपरिवार को छत्र आड़ी कर रखिथांतु एकबार हरि बोल गृह रे मां धनजन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण करंतु एकबार हरि बोल बाबू गो माई गो जेते बेले गोपापुर रे वर्षा नहीं होती हाँ बिल्कुल नहीं सही समय रे काना हेतिला काना होला समस्ते गोपापुरवासी इंद्र देवता के पूजा कले हां हां तो सही समय रे काना होला जानि छ काना होला तो हमर अनिल आज्ञा कलार समार रखी केते भारत मुद्रा प्रदान करे छन तांकर दुख जे सुख प्राप्त हो बोलम देखबार मारण घंटा दक्षिण काली छतरगढ़ रखे थांतो बोलम देखबार अरे ई बोला बाबू गो हां हां तो जेते बेले इंद्र के पूजा कले ई कथा ते कृष्ण जानि पाइले हां सब गोपपुर वासी को मना कले तमे इंद्र के काहेला जे पूजा करू छ तमे गोवर्धन पूजा कर कहले तो समस्त कृष्णंकर कथा मानि कर इंद्र के छाड़ी कर गोवर्धन पूजा करथिले तो सही समय रे इंद्र राजा काना कला गर्व अहंकार करी करी 7 दिन 7 रात पर्यंत गोपपुर रे वर्षा नहीं करे थे हां हां वर्षा कला जे आज सामान्य कृष्णंकर कथा मानि कर मते छाड़ी कर गोपपुर वासी समस्ते पूजा करे आज गोपपुर वासी को मोर वर्षा जल रे भसई देई बोली करी पूरा 7 दिन आज मु इंद्र पावर देखे में गोपपुर वासी के अरे गीतार गारसा तो 7 दिन पर्यंत लगाण वर्षा करिथिले इंद्र राजा हां हां एते वर्षा हैला जी को बाबू से वर्षा जलटा के नडी गला जे गोपपुर जमुना रे टिके भी पानी नहीं रहे होई गो माई दिने चले वर्षा आले भुई चुचे ई भुई चुईतिबा हाय ई 7 दिन वर्षा हैला जी माई गो इटा मैं काल के कहि देबे ताहे तमे भी काल के आसो आमुनी आमे पिन्नु जे कथा कहले घर के न बता आगो गजगमनी वरगलै रानी गो आगो गजगमनी वरगलै रानी रे मते करिने 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 घात राजा 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 हाय तोर कहली कथा सत्य गो मते लागे सुजुतारे तुई मोर छातिर खोल जा কথা মোকে বি লাগে শুরু তাগো ইয়া দেখবি তুই মোর ছাতির ফপস এ বুয়া পথার পথার বাকি গলা না গো এটা हाय तोर कहली कथा लागे सुजुतारे तुई मोर छातिर खोल जा आगो गजगमनी मरगलै रानी हो गजगमनी मरगलै रानी रे मत बोले देखा तो राजा
হায় তোর কালি কথা লাগে শুরু তাগো তুই মোর ছাতির করজা হায় হায় তোর কালি কথা লাগে শুরু তামাই তুই মোর ছাতির করজা আগতে তয়া যুগার গিরাব সগস্তি ঋষিবরম সগস্তি মুনিবর ত্রেতয়া যুগার গিরাব সগস্তি ঋষিবরম সগস্তি মুনিবর আগ 21 দিন পর্যন্ত সীতাঙ্ক হাত রন্ধা খাইলে মাইব ত্রেতয়া যুগরে অযোধ্যা নগরকে যেতেবেলে অগস্তি মুনি ভুলি যাইছ আচ্ছা আচ্ছা তো সেই দিন কাଣା করতে সীতা মাতা নিজের হস্তরে রান্ধি রান্ধি করে প্রজা মানকু এবং অগস্তি মুনিকু সমস্তଙ୍କୁ রান্ধি রান্ধি খোছ 21 দিন পর্যন্ত রান্ধি রান্ধি করে সীতা মাতা সমস্তଙ୍କୁ দেউଥିଲେ খোছিলে হ্যাঁ অগস্তি ঋষি ବି ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟ হ্যাঁ হ্যাঁ ହଁ ହଁ ତ তো 21 দিন খালা পরে বি সমস্তଙ୍କର পেট পুরলা হেলে অগস্তি মুনিଙ୍କର পেট নাই ଏ ମାରି କାହିଁକି ଯେ ପେଟ ନେ ପୁରଲା ପିଲା ତାଙ୍କର ପେଟେ ଗୋଟେ କାଳା ଥିଲା ଗୋମାଇ ସାପ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କର ପେଟ ଚିଆର କରବାରି ଥିଲା ନାଇଁ ସଖା ସାପ୍ୟଟେ ଲାଗିଥିଲା ସାପ ନେଇ କହିବାର ଗো ସାପ୍ୟ କିଏ ଲାଗିଥିଲା ଜଣେ ସାପ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ତାଙ୍କର ପେଟ ନେଇ ପୁରୁଥାଏ ତ ତାପରେ ସୀତା ପାଖେ ଯାଇକରି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି କାଁ କହିଲି କାଁ କହିଲେ हे सीता तुमर हाथ रंदा 21 दिन पर्यंत खाली न मोर पेट नहीं पुरुछि मते पानी हेले टिके दे जे मोर पेट पुरवा बोली छ तो सीता माता ई कथा के सुनी करी रागी गले गो अरे 21 दिन खाला पर भी यदि तुमर पेट नहीं पुरुछि पैन कोडे ने दो चबले चाह फुटे ले दो निको ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ मुनि ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ हां हां ଓହ ତ କାଣ ହେଲା ସେନ तो तुम्हें गुटे गुरिया पानी देले हेले तुमर पेट पुरवा तुमर पेट नहीं पुरे मुई तुमके अभिशाप्य देउ छे द्वापर जुग जते बेले हेबा कृष्ण आउ इंद्रंकर विवाद हेबा 7 राति 7 दिन घोर वर्षा करबे ପୁର୍ର ବର୍ଷ ନେଇ ଗो तो सही जल सब गो माई सब अगस्ती मुनि पीथिले आगो अगस्ती सब पीले गो जमुना बढ़ी नहीं हेला तेनु गोपपुर नहीं उहुली लागो खाले भी पानी नहीं थिला दांडी रामायण गो मैं गो प्रमाण रहिछि ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ବାବୁ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି इटा लिखिछे विपिन सुदामर दादा गो इटा लिखिछे विपिन बजरंगीर बेटा गा ये तोर कोहली कथा लागे सुजु तमई तुई मोर छाती कोलोरा ये तोर कोहली कथा लागे सुजु तमई तुई मोर छाती कोलोरा की राधा माई କି ବାପ ଧନ सीतांक साप्य कारण ହଁ सही जल सब अगस्त्य मुनि पीथिले गो माई जदि अविश्वास लागबा तुमे दांडी रामायण के देखी ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲେ सखा दिया के कहसन दिया ओ दिया के का बोलसन बाबू दिया के
सटर दिया सटर दिया माई के आने गोटे कथा पचरा मा सखा मते काना कहलो तुमको गोटे कथा पचरा मिको माई मेते हाँ हाँ काना पचरावा सखा हाँ माई घर के गोटे पचरावा ने पचरो ने आग श्री कृष्ण बोलंती सुन गो माई घुंगुरु जन्म कथा देव बुझाई घुंगुरु हाँ हाँ এটা ଗୋଟେ କେନ୍ତା କଥା ଗୋଟେ ପଚରାଲା घुंगुरु बोले नुपुर आगो जनता ନପୁର ଜନ୍ମ आग श्री कृष्ण घुंगुरु जन्म देव बुझाई एक कथा कहिले परते मुझबी एक कथा देव बुझाई राधा माई सुनिबे पंडित भाई ପିଲା କାଣା ପଚରାଲେ माई गो जेन कंसार घुंगरू माने नुपुर नुपुर आउ गोटे वार्ड अछि काना जानछ चाप वर्ष तो जेन चाप बांधिछ सेई घुंगरू केनो जन्म हैला चाप जन्म टिकी कह ନପୁର हां हां ନପୁର ମରୁଣ ଜୁଣ जुणु बांजे ବୋଲେ ନପୁର ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନପୁରଟା କିନ୍ନୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା हां हां ତମେ ତ ପିନ୍ଧିଛ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଛ ତୁ केने जन्म हैला के देथिला कह ମତେ हां मते के देथिले मते देथिले द्रोण गुरु मुके ले गोटे दीती तबे सब तीन लोग घुंगुर ने लर मैं क्या कोनी हां तोई मोर खोला वाला माई गो चाप जन्म कथा टिके कह गो धन ଏ କଥା କହିଲେ ତମର ଘର କେ ପଲାବ मोर मामू घर की जिमी गो ଆଗ ଏକ ଦିନ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପୁଣ ଗो ରତିର ସେ ଦୁହେଁ ମାତିଲେ ଜାଣ ଆଗ ଏକ ଦିନ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପୁଣ ଗো ରତିର ସେ ଦୁହେଁ ମାତିଲେ ଜାଣ ଆଗ ଦ୍ୱାର ଯୋଗିଥିଲେ ବୃଷଭ ପୁଣ ଇମା ଦିନେ ବତାସ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଶିବଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଉଡ଼ାଇ ନେଲା ଯେ ବୃଷଭ ପିଠି ଢାଙ୍କିଲା ଗो ମୋହନ ବୃଷଭ ପିଠି ଢାଙ୍କିଲା माई गो ମହାଦେବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଏକାମ୍ର ବନରେ ଯାଇକରି ରତି ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଥିଲେ हाँ हाँ ବତାସ ବୋଲେ ବୁଝିପାରୁଛ बतास ଯେନ୍ତା ଝଡ଼ ଝଞ୍ଝା ପଳେଇ ଆସି हाँ हवा ହଁ ଆମର ଭାଷାରେ ଧୋକା धोखा କରେ धोका करे करे ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଲୁ ସୁଲୁ ପବନ ବୋହି ଆସିଛି ହଁ, ହଁ। ତ ମହାଦେବଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଉଡ଼େ ନେଇକରି ବୃଷଭଙ୍କୁ ଢାକି ଦେଇଛି ମହାଦେବ କାଣା ପିନ୍ଧସନ୍ बादशाह ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତ ବୃଷଭ ପିଠିରେ ଯେତେବେଳେ ବାଘ ଛାଲଟା ପଡି ଯାଇଛି ଆଗ ଡରେ ବୃଷଭ ଯେ ପଳାଇ ଗଲା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯହିଁ ତହିଁ ମିଳିଲା ଆଗ ଦେଖି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ହେଲେ ତପ୍ତ ପରା ଆଗ ରଜ ଖସିଗଲା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେ ବାଘ ଛାଲରେ ପଡ଼ିଲା ଆଗ ଢଳ ଢଳ ଡଳ ଡଳ ହୋଇଗ ପିତଳ ବନ ପ୍ରାୟ ପିତଳ ନାମ ପାଇଲ ଗଣ ପିତଳ ନାମ ପାଇଲା ହୋଇଥିବା ପଧନ କଲା କାହ୍ନ होई किरास सरी तो से
ବ୍ରାଘ ଛାଲକେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକରି ବୃଷଭଟା ଡରିକରି ପଳେଇ ଯାଉଛି ହଁ ହଁ ଆଉ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପାଶକେ ଡରି ଡରି ପଳେଇ ଗଲେ ପଳେଇଗଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମହାଦେବ ରତି ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥିଲେ ହଁ ହଁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଲଜ୍ଜାରେ ସେମାନେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ରଜ ସେଇ ବ୍ରାଘ ଛାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ବ୍ରାଘ ଛାଲରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରଜ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରଜରେ ଗୋଟେ ପିତଲ ଜନ୍ମ ହେଲା ପିତଲ ଜନ୍ମ ତ ହେଲା ସେ ପିତଲକେ କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ? ଆଗ ଦିନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡାକି ମହେଶ୍ୱର ଘଣ୍ଟି ଏକତାକୁ କଳେ ତିଆର ଆଗ ବୃଷଭ ଗଳାରେ ଗো ବାନ୍ଧିଲେ ନେଇ ସବୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକେ ଯିବା ବେଲେ ବୃଷଭ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରସନ୍ ଆଉ ବୃଷଭର ପିଠିରେ ଦେଖବ ଯେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଲଗା ଯାଇଥିସି ସେଟା ମହାଦେବ ଲଗେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୃଷଭକୁ କାହିଁକି ଲଗେଇଥିଲେ ବୋଲେ କେନା କେନା ଗଲେ ଜାନି ହଁ ଯେନାଡେ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରମା ବୋଲି କରି ବୃଷଭଙ୍କୁ ପହିଲା ସେ ଘଣ୍ଟିଟା ହଁ ହଁ বড় অফিসর কে যদি ফেরবু বেলে আগে ক্লক কা পিয়ন কে নে ধরলে বেলে অফিসর লগে যে নি পার এতি লাগি আমার ওড়িশা সরকার যেন্তা নবীন বাবু ଥିଲେ তারপরে তাঙ্কর পিয়ে ଥିଲେ পাଣ୍ଡିଆନ ହସ୍ତରେ ସବୁ ଥିଲା ସେନ୍ତା ମହାଦେବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବୃଷଭ ତ ସେଇ ବୃଷଭ ପିଠିରେ ସେଇ ଘଣ୍ଟିଟାକେ ଲଗେଇଥିଲେ ଆଗ ବୃଷଭ ପିଠିରେ ଆଗ ଦିନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡାକି ମହେଶ୍ୱର ଘଣ୍ଟି ଏକତାକୁ କଲେ ତିଆର ଆଗ ବୃଷଭ ଗଳାରେ ଗো ବାନ୍ଧିଲେ ନେଇ କିଛି ଦିନ ସେଠାରେ ରହିଲା ତ ହିଁ ଗো ରଘୁରାଜ ତାକୁ ନେଲେ ଏ ମା ରଘୁରାଜ ଠାରୁ ଗো ପରଶୁରାମ ନେଇ ପରଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ସେ ଘଣ୍ଟିକେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ ଲଗେଇଥିଲେ ଆଉ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ବୋଲିଥିଲେ ଆଗ ରଘୁରାଜ ଠାରୁ ଗো ପରଶୁରାମ ନେଇ ଜାନୁ ଘଣ୍ଟି ନାମ ଦେଲେ ଗো ମୋହନ জানু ঘন্টি নাম সম্মান সহিত মালা সহিত 20 টঙ্কা প্রদান করেছেন সে বালক অঙ্গর অষ্ট রোগী 64 ব্যাধি সব খণ্ডন হো একবার হরি বল প্রেম সে একবার হরি বল বাবু গো মাই গো আগ পরশুরাম ঠারু নেলে গো দ্রোণ ঠারু পাইଥିଲେ শ্রীকৃষ্ণ পরশুরাম ঠারু দ্রোণ গুরু নেলে ହଁ ହଁ দ্রোণ ঠারু তুমি পাইছিল ହଁ সে কথা তো ହଁ আগ পরশুরাম ঠারু নেলে গো দ্রোণ ঠারু পাইଥିଲେ শ্রীকৃষ্ণ আগ কংসারি ঘরকু দেলে নন্দ নন্দন এবা কংসারি ঘরରୁ গো মুহি আণু করি নাচু অছি সভা জনগ মোহন নুপুরা তাহার ମାଇ ଗো ଆଗ ଯଦି ତୁମ ମନେ ପରତେ ନାହିଁ ଗো ଗୋପାଳ ଗାଳକୁ ଦେଖିବ ଯାଇ ଆଗ ଯଦି ତୁମ ମନେ ପରତେ ନାହିଁ ଗো ଗୋପାଳ ଗାଳକୁ ଦେଖିବ ଯାଇ ଆଗ 9 ପୃଷ୍ଠାରେ ଗো ଲେଖା ହୋଇଅଛି ଇ ଜୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଲେଖିଛି ଗো ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର ଆଗ ସେ ତ ସତ ଗୀତା ଗো କରେ ଗো ଗଣିତା ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର ଗো ମୋହନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର প্রধান কলা কাহ্ন হই কি রাধা মাই গো মাই ତମେ ତ ମୁଇଁ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ପଚରା ଲାଖେ ପିଲା କେଡ଼େ ନା କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥାଟେ ମତେ ପଚାରି ଦେଲେ ମୁଇଁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାକେ ପଚରାମି ତ ବାବୁ ଗো ମାଇ ଗো হই গছরু পিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই নমন যাহার মন জেনে রসে মলি ফুল দেখি করে ভমরা বসে হি গাহা লোকে জানলে মতে মতে আগ কেতে করবে নিমান সুরু পিলা শ্যাম ঘন তোথানে নাই নমন এ সুরু পিলা শ্যাম ঘন তোথানে নাই নমন ই গাহা লোকে জানলে মতে কেতে করবে নিমান
ପିଲା ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୋଠାନେ ନାଇଁ ନମନ କେଶରୁ ପିଲା ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୋଠାନେ ନାଇଁ ନମନ कृष्ण चंद्र बलि हमको तो श्री कृष्ण गोविंद सवर्ण कहे जे नहीं कृष्ण चंद्र बलि करी हमको तो श्री कृष्ण गोविंद सवर्ण कहे जे नहीं हल्दी जनती बताना जनती बताना पैगो सुरु की रास्ता नगर पैगो सुरु की रास्ता नगर तोठाने नहीं नमना पिला के कह जे मुझे कथा पत्रे से कथा बुझी कर कह श्री कृष्णंकर 62 वर्ण ए पिला हाँ हाँ सीढ़ी रेडी कृष्णंकर 62 वर्ण टिके बुझे कर कह मोर बहू के 62 वर्ण होय होय जे कहि देले मोर माई भीतर के नेबे आगे कह ताल तो कहमी हां आगो श्री कृष्ण बोलंती राधिका सुन पचारिल मते 62 वर्ण मच्च कच्छप बराह नृसिंह बामन परशुराम राम आगो कृष्ण बोल राम आगो हेली बध्य अवतार आगो दश में गुणांग मैं भक्त संग संग इनाम करिलु प्रचार किशोरी 10 वर्ण मोहर सन्यासी हेली त्रियोदश राधा कृष्ण जुगल चतुर्दश दुर्गा नाम मोहे मुनव गुंजर धारी हाँ हाँ आगना भी पद्मजात गोहेल चौमात सुलभना गला पुरी गो किशोरी आबर मुसा मांजरी कोटि कोटि शिव जगत बसे कहीं न पाइले अंत मोहरी गो 62 वर्ण मोहर हई कि राधा माई गो मो कथा को विश्वास करो हेरे फेर जवाब तुम घर इ
प्रेम भाव को नहीं करो मना खाली प्रेम ना ताके खाली प्रेम ना मते प्रेम बेले बने हमको बोले नहीं लागे मा हिंदी कथाटा इ प्रेम भाव को नहीं करो मना सजनी मानी जामना सत्य गो प्रेम भाव को नहीं करो मना प्रेम भाव को नहीं करो मना सजनी मानी जामना माई गो मानी जा सुना अक्षर समस्तंकर प्रेम बोलिक अढ़े अक्षर जेनटा कि समस्तंकर व्यवहार जीव परम समस्त आमे माँ बापा को भल पाउछु प्रेम करूछु भाई भाउज समस्त भौणी को प्रेम करूछु तमे मते केनता प्रेम एटा करूछि मुई तुमको किपरि प्रेम करूछि प्रेम रे पड़िले उठतरी रे कथा कहसी ना आखि पता प्रेम केते बेले कहा साथे हुए प्रेमिक तो निजे जाने ना हृदय को के चोरी करे जे हृदय भी निजे जाने ना हृदय को के चोरी करे हृदय भी निजे जाने ना प्रेम रे पड़िले कथा कहसी ना आखि पक्का आखिरे आखिरे भांगी दिए जने नीरवता नीरवर स्वप्न एते स्वप्न दी स्वप्न तो निजे जाने ना प्रेम केते बेले कहा साथे हुए प्रेमिक तो निजे जाने ना एमिति की कहीं मनुष्य के नहीं प्रेम खरी नहीं थरे जी थरे ना थरे प्रेम ऋतु आसी जीवन रंग भरी दी जीवन रे रंग केते थर भरी जीवन तो निजे जाने ना प्रेम केते बेले कहा साथे हुए प्रेमिक तो निजे जाने ना ओडिया रे कहले प्रेम इंग्रजी रे कहले लव हिंदी रे कहले प्यार गणित रे कहले 1.3 पिला सब भाषा जाने छै भूगोल नहीं तो तमे कह सका आग प्रेम बोली रे अक्षर समस्तंकर व्यवहार ए जानी जानी कहे सजना ए जानी जानी कहे सजना गो माई मानी जामना प्रेम भाव कुनी करमना प्रेम भाव कुनी करमना सजनी मानी जामना माई गो मते भीतर के नियो गो माई आगो सोनी राधिका होइले मना मादन आरते नंद नंदन राग को बाट को माई ले लाते फिटिला गली खंजा सहित आहा फिटिला गला खंज सहित श्याम भीतर
উঠরাই বলি বেনি বুঝ তুলি নারায়ণ নারায়ণ যাই পলঙ্ক পরে বসি নারায়ণ बाबू देखो घर के पसीच तुम्हारे मामू आसले होता तुम्हें जान তুমি যাহা বলে তাহা খাইনি গো মাই আউ অতি দুষ্ট নাই মুই বিছর নেলে নেই কে সর কাম করা কই নেই করব না अमर से बाबू के टिके आने नचा রাধা কৃষ্ণ হস্ত্রী সেই নবজাত শিশুকে অতি শীঘ্র মঞ্চ উপরকু আনন্তু प्रभात ही देख प्रभात समय की मनोहर मोदाम्बोदरा দেখ প্রভাত সময় কি মনোহর রে মোদাম্বর ये देख प्रभात समय की मनोहर मोदाम्बोदरा দেখ প্রভাত সময় কি মনোহর রে মোদাম্বর আনরে কস্তুরী চন্দন কানু রঙ্গে করমালে পন আনরে কস্তুরী চন্দন কানু রঙ্গে করমালে পন देई हुला हुली मार कर ताली দেই হুল হুলি মার কর তালি बासी फूले ननी चुमे हमरा मोदाम्बोदरा দেখ প্রভাত সময় কি মনোহর রে মোদাম্বর ये देख प्रभात समय की मनोहर मोदाम्बोदरा দেখ প্রভাত সময় কি মনোহর রে মোদাম্বর कृष्ण को करंती दोली কৃষ্ণঙ্গ করন্তি দোলি नकांद मो बन माली मो कृष्ण रे মো কৃষ্ণ রে बाप दूध भात खुआई रे मो कृष्ण रे भाद्रवाष्टमी दिन ভাদ্রবাষ্টমী দিন देवकी गर्भरे कृष्ण जना मो कृष्ण रे মো কৃষ্ণ রে बाप नाम देले धन श्याम मो कृष्ण रे रे अमर कला कनली আরে আমো তোলা কনে रे अमर कला कनली আরে আমো তোলা কনে बेलु धन जाइथिलु बन रे जाइथिलु बन কেতে বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন पार देखुथिली मई रे मोर राधी। আরে আমো তোলা কনে रे अमर कला कनली
नंदन गौरी नंदन की हो गौरी नंदन हे बालक दुख कष्ट करिब खंडन करिब खंडन की हो करिब खंडन हे बालक बयस दे 120 वर्ष 120 वर्ष की हो 120 वर्ष कुशलरे रखिथिबे प्रभु जगन्नाथ की हो प्रभु जगन्नाथ विद्या बुद्धिरे संपूर्ण करिबे आपण करिबे आपण की हो करिबे आपण दुई आखि देखुथिबे प्रभु नारायण की हो प्रभु नारायण हरि बोल 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 बाबुर माँ बापा के विशेष विशेष अनुरोध जे तमर छुआर तो कड़े काना थिला एकोसिया ते नहीं से तो बाबू बड़ हेला नानी तो राधा कृष्ण हस्तरे बंधा पड़ी छे दान दक्षिणा करब आ हैं हे बलांगीर बंधा कुबी हो सुजन बलांगीर बंधा कुबी हो बलांगीर बंधाकबी हो सुजन बलांगीर बंधाकबी 4000 टका देले बाबू के देवी 4000 टका देले बाबू के देवी गो बाबू के देवी नरे अमर संगे नहीं चिकड़ो चिकड़ो सुजन अमर संगे नहीं मेरा मसागे नहीं जिमी हो सुजन अमर सागे नहीं जिमी खाली माँ बापा के 4000 टका बाबू लगे फाइन पड़ला तो बाबू के बहुत गेल के करबे जानी छ हो जदि बाबू राई हो जाथिबो हो सुजान बाबू राई हो जाथिबो बाबू राई जाथिबो सुजन बाबू राई जाथिबो 500 टका देले नाती को नेब 500 टका देले नाती को नेब नाती को नेब शिव मंदिरे भोग लागिब सुजान मंदिरे भोग लागिब शिव मंदिरे भोग লাগিব सुजन मंदिरे भोग লাগিব बाबुर आयो जा दुईटा अछन हां तार माँ बाटन गुटे मामू आयो जा गुटे अछन होय गो आ बापा बाटन बापा आयो जा गुटे अछन होय होय 500 देले तो नाती के नेबे नहीं हां हां बाबू गो माई गो पहले यहाँ रे से बाबुर बाहा सहाने हेबा के जेते बेले बढ़ी जिबा है ताके बिहा करबा लागि गले मामुनो ना गन्नु तेल हल्दी आनबार पड़े बाबू मामुनो ना के डाक होय गो बाबुर मामुनो ना हुसियार मुई डाकबा लागि जउ छे बाहला पुनीली चोना इ बाहला पुनीली चोना जेते अच सबु तुमे गो मामु आनना तुम भंजा पड़ीछे गो ना गो मामु आनना तुमको 500 टका चोरी पाना गो मामु आनना तुम्हें मुकलई करी ने बसिना गो मामु आनना
আসবে আর তাঙ্কর ভঞ্জা দান করবে মা- আর গড়ি আউ পরে গড় গড়ি আউ পরে গড় এবে আস বাবুর বড়মা যে বড় এবে আস বাবুর বড়মা যে বড় 500 টঙ্কা বাবু নামে করে চাপানি গঞ্জা কুকুরা ডাকিলা রাখিরে চোখ গড়াবে অছন বড়মা অছন তার তাঙ্কর বাবুর নাতি দান দক্ষিণা করিবে ইহাদে বাবুর মশা না শিখে খাই দেখো টাকা কইলা আইছন বেলে বাবুর মশা মাউসিকে ডাকমা আহা ধরিছে মুই বয়সী নাম হয় গলে বাবুকে কখন নাকি হয় হয় বুনিলো আয় বাবু আছি যে
गरीबू तोहरा बदन पर लागी तोहरा बदन पर लागी तोहरा बदन खेलू तीरा छुआ दिला रे जवानी की प्रेम तेरा गे लुलु पानी खेलू तीरा छुआ दिला रे जवानी की प्रेम तेरा गे अरे करा बेले थरे देखा दे हेलो देखा दे जीवु मोर क्रिया सजनी लतिते हरि देबु से हसु देखि मुई सुखल हमी तोर लागी तोहरा बदन तोर लागी तोहरा बदन प्यारा जिंदगी लागी तोहरा बदन मोर प्यारा जिंदगी समझते आशा आशा तो छिन में मार दिया तुम दिया हटा दे आगंतु राज बहुलक्ष्मी सकल आर सिद्धि आरवाशरणं दुष्ट विनाश हेतु हरिदद्य गोविंदम चरण आरविंदम बोलो जय जगन्नाथ स्वामी की हे बालक अंगरु अष्टरोगी 64 व्याधि सब खंडन हो एक बार हरि बोल आयुष देवी 120 वर्ष परमायु करन्ते एक बार हरि बोल सरस्वती तांको विद्या प्रदान करन्ते एक बार हरि बोल पिता मातांकर मनस्कामना पूर्ण हो एक बार हरि बोल सर्वारिष्ट शांति हो एक बार हरि बोल तांकर माँ बापा तांकर छुआ लगी 500 टंका प्रदान करिछन तांकर बड़े बापा मध्य 100 टंका दैछन एवं तांकर मामू 200 टंका प्रदान करिछन तांकर सपरिवार को आ से मौसा माउसी बड़ू बड़मा डाकितिले कहीं गले आस 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 लाज बाट न से हटा कने लाज लाग क्या लागछ बाबू क्या लागछ तांकर नाना 200 टंका प्रदान करिछन तांको गृहरे मा धनजन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण करन्तो एक बार हरि बोल तांको सर्वारिष्ट शांति हो एक बार हरि बोल आहा যশোদা কৃষ্ণ কুলে বসাই আগো নানা ছেলে বি হবা মা বাবা ছেলে বি হবা মুখে চুম্ব দেই ক্ষীরা খুয়াই যে কহে বদ্যনা কহিয়া আহা রাধা দামোদর জড়ি ভেলি কর সুজজন হে হরি হে যুগল সেনা সপন সুজজন হে
राधा कृष्ण की जय राधा कृष्ण की जय ग्रामवासींकर समस्तଙ୍କ मनस्कामना पूर्ण होए कबार हरि बोल ग्रामर सर्वदेवा देवी की जय जय मां समलेश्वरी की जय जय मां सुरेश्वरी की जय जय मां माणिकेश्वरी की जय जय मां